आमर अजित पवार डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र ताकर आज देहांत घटी से कौटी गोटे तापर भी से कौन कथा कौन खाली तापर से गोटे तो यहाँ सत कि मिछ मु तो जानी ना बस एवं पर्यटन मैंने मुझे अंटाटा भी धर कौटी बसबी कि कारण बसी हेलो गाइस नमस्कार नमस्कार हेलो गाइस जय जगन्नाथ एम जो मैंने कर अंधा पैसा हेलो भाई माने केमती अच्छा आशा करछि आपण समस्त भलरे थिबे। तो आज आपण मान सागरे सारा दिनर कथाटा शेयर करार अच्छी। तो आ पूर्व फास्ट ऑफ ऑल गाइस आमे वीडियोटा को एउटू एबेटा स्टार्ट कर दवा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण भाई आपन पुणी थर स्वागत जणाउछि नुआ आउ एक नुआ ब्लॉग रे। तो केमिति अछंदी भाई माने आशा करूछि आपण माने सब बहुत बढ़िया थिबे। प्रभु आशीर्वाद माँ शारदा प्रभु जगन्नाथ प्रभु गोरखनाथ का आशीर्वाद आज भिडियोटा एवं एवं स्टार्ट करिया। लेट्स स्टार्ट विथ द ब्लॉग्स। सो भाई मैंने आज संध्या सकाल आज टोटाल समय नाला लेट्रे उठिली लेट्रे शोली काली लेट्रे उठिली उठिकी टोटाल समय माने लैक ऑफ टाइम ता भितर ड्यूटी आसिक बर्तमान पहुँची जाइए संध्या बापा बापा रोसे करते बापा सागे रोसे हेल्प करदेली प्लस बापा टिफिन फिफिन नहीं रेडी हो पड़ेले मु बर्तमान पुणी 10-15 मिनट रेस्ट नेली। बर्तमान ऑलमोस्ट टाइम हो जाइए 7:50 देखनी 7:50। तो बर्तमान सारा दिन कौन होती आम सेयार करवा पूर्व फास्ट ऑफ फास्ट पॉइंट कह दूँ सका मुझे उठिली उठिला बेलू गोटाए जिनस शुणिली कौन शुणिली कौन मुझे देखिली। तो इंस्टाग्राम रे बहुत सारा रील्स वायरल होची अंधा पैसा वही कमाता है जो सुबह उठ के हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस नमस्कार नमस्कार हेलो गाइस जय जगन्नाथ एम जो मैंने कर से अंधा पैसा कमाऊँ। ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं गोटा देखली नेक्स्ट से तापर भी से कौन कथा कौन खाली तापर से गोटे तो यहाँ सत कि मिछ मु तो जानी ना मोर से पर्यटन है अलमोस्ट वर्षे गला। ठीक अच्छे खुशी खबरटा लास्ट को दूसरी। ठीक अच्छे मो साथ एमती है लास्ट वर्षे गला मुझे चलती मोर जमती कि सेमती हो कार हो मोर तो है देखा कौन हो। तो सही कथा आप सेयार कली। सेकेंड थिंग्स कौन न्यूज देखला बेलू आमर डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र ताकर आज देहांत घटी से कौटी गोटे जाऊले इलेक्शन प्रसार प्रचार कौटी जाऊले तो ताकर आज प्लेन दुर्घटना ताकर मृत्यु घटी माने दैविक घटना। तो केवल से ही डेथ है आज सागर जो मैंने थिले गार्ड थिले जड़े दी जन ताकर भी डेथ हो क्रू मेंबर जे फ्लाइट थिला जे एरोप्लेन तार भी डेथ हो जाइए प्लस पायलट आसिस्टेंट पायलट तो ताकर भी डेथ हो जाइए एमती 5-6 जन डेथ हो जाइए इंक्लूडिंग अजित पवार लेट सीएम अजित पवार आम टे शोक पालन कौन आम प्रभु पाखे प्रभु जगन्नाथ पाखे माने गुहारी करिबा आत्मा को शांति मिलू। बहुत बड़ डेप्यूटी सीएम माने गोटे स्टेट रो माने बहुत बड़ हस्ती बहुत बड़ पदवी। तो ताको पदवी को तांको आमर चिरस्मरणीय प्रभु जगन्नाथ आत्मा को शांति प्रदान करंतु मोक्ष दियंतु। ये सेकेंड जिनस। थर्ड जिनस कहबी ना थर्ड जिनस आउ के पर कहबी लास्ट को कहबी तेबे जाई मजा आसीबे। एबे कहदिल तो सस्पेंस सरीगला ना लास्ट को कहबी थर्ड जिनस कौन। तो आज दिनटा मोर बेसिकली एमती थिला सकाळ उठिली से रील देखिली तापर अजित पवार आमर लेट्स डेप्यूटी सीएम जो डेट हो गले ताकर न्यूज शुणिली तार भितर उठिली ऑलमोस्ट 7:30 टाइम उठिली गाधेकी खाया भितर एति तार भितर ये सब इनसीडेंट है। तापर मु बारी पड़ेली कंपनी फटाफट काम को स्टार्ट करदेली फटाफट काम स्टार्ट करी पुणी दीपर भोक बहुत जोर लगी सांघातिक जोर रे भाभी दीपर कंपनी फेरला बेलू ब्लॉगटा करता बापा को आनी था बापा भी बहुत दिन ब्लॉग आसी ना कि हो पारानी पुणी खाई फटाफट मुझे पलैली पुणी आसिक मुझे सन्ध्या गले जाए आसिक पहुँचल सन्ध्या बापा रोसे करते एकुटिया बापा ये किछ दिन है एकुटिया ही रोसे कर सन्ध्या मुझे रोसे कर आसला बेलू बापा सब सर जाए 2-3 पट रुटी बाकी बेली दिए कि रुटी सेकी दिए बापा बेली दिखते एमती हुए। तो आज मुझे आइला बेलू केवल बापा सन्तुला सीझे माने जो तरकारी करते भंडा सन्तुला से सीझे बाकी रुटी बाकी था अटा चकड़ी रखीदे। तो बापू को मिसी करदेलु बापा पलैले सहित कंपानी
ବହୁତ ସାରା ଯାହା ଯେମିତି କାମ ହୁଏ ବହୁତ ସାରା କାମ ସବୁ ସରି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାକ୍ସ ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିନି, ଖଟ ଉପରେ ବସି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ବି ମାନେ ଏମିତି ଧର କେଉଁଠି ବସିବି କି କାରଣ ବସି ନାହିଁ। ଆସିକି ମାନେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ରୁମ୍ରେ ବସିଲି, ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାନେ ଏମିତି ଡେରି ହେଇକି ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସାରିକି ମୁଁ ବସିବି, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଶୋଇବି। ବହୁତ ମାନେ କହୁଛି ନା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଜବ୍ ସହିତ ବ୍ଲଗିଂ ଖତରନାକ ଭାଇ, ଖତରନାକ। ଏକ ତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇବ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଦେହରେ କାମର ପ୍ରେସର, କାମର ଟେନସନ୍, କମ୍ପାନୀର ଟେନସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି କହିବି, ସତତା କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଏ କହୁଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ହାଇ ହେଲୋ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧା ପଇସା ଛାପୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ହାଇ ହେଲୋ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ରିଲ୍ସରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। କିଏ କହୁଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ତୁମେ ଲାଜ, ଯେଉଁଟାକି ସତ କଥା, ମୁହଁ ଲାଜ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେନି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ କେବେ କରିନି, ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇସବୁ କଥା। ତା ଭିତରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର 101 ଇୟର୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ 100+ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। 100 ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜି କି ନେଇକି 102 ହେବ ବୋଧେ, ଏଇଟା 102 କି 103 ହେବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ତ 100 କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର। ଏତିକି କହିବି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବା ଦରକାର। ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା 100+। ମୁଁ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା ମୋର, ତ କରିପାରିଲି, ନହେଲେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ 200 ଆଉ 100 ବ୍ଲଗ୍ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ପର୍ ଡେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ 100। ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ସେଇ ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ତ ଏତିକି କହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ହେଇନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଯଦି ନହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ନୋ ଟେନସନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାନଦାର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।